بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। तमाम दोस्त अहबाब इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ भी करो और ये ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ है ताकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ दीन दियाँ प्रोग्राम दियाँ वीडियोज़ तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर जान जिन्ना तुसी वेखोगे जिन्ना शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे उन्ना ज़्यादा चैनल नू प्रमोट होवेगा। तुसी सारे अहबाब मिल जुल के इस चैनल नू प्रमोट करो। जज़ाकल्लाह खैर।